नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री महाकाल पुणी आ गोटे सुंदर फ्रेश वीडियो सहित मु प्रियव्रत मिश्र आपको स्वागत करुच्ची मोर चैनल को जार ना हूँ मिश्राजी 89। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन गुरुवारुकम वंदनात् मृत्युमोक्षमां कृता। दर्शक बंधु मे मसरू नवेम्बर मस पर्यंत समस्त शिव भक्तों गोटे ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँकि केदारनाथ यात्रा ता संपर्कित आज वीडियो जो पूर्व वीडियो कही निश्चित भाव में गोटे इनफॉर्मेटिव वीडियो नहीं कि आसबी बोली आज से वीडियो रही केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा विषय संपूर्ण बरणी केदारनाथ सहित प्रभु विश्व जो आमर प्रथम धाम रही बद्रीनाथ धाम जो भारतीय संस्कृति मान्यता हिसाब से से यात्रा सहित दुईटी संपूर्ण पैकेज केमी रोटी यात्रा करी केते टका खर्च हम केते दिन लगे से विषय संपूर्ण बरणी तेणु मान दर्शक मानक अनुरोध करी जो मैंने चैनल को नुआ आसती दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये भाव में इनफॉर्मेटिव वीडियो सहित आहरी बहुत वीडियो रही सुंदर सुंदर वीडियो देखा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे दर्शक मान निश्चित भाव में आग्रह करेंगे। तेणु देरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो केदारनाथ यात्रा केदार प्रथम रजिस्ट्रेशन केमी केवे रोचे कबाट ओपनिंग होची मु दर्शक बंधु कही रखी 10 मे 2024 रे 7टार सकाल 7टार आमर केदारनाथ कबाट खोला होची 12 मे 2024 रे बद्रीनाथ कबाट खोला होची। एटा तो गोटे निश्चित भाव में जोग और संजोगर कथा मु पूर्व वर्ष ये भाव में ठाकुर संजोग रही से 2023 मे 3 तारीख मे 6 तारीख दर्शन होता 3 तारीख ही मुझे यात्रा स्टार्ट करी पाखापाखि 8 ରୁ 9 दिन यात्रा संपूर्ण आपण मानक ओडिशा रू नहीं पुणी ओडिशा पर्यंत पाखापाखि 9 ରୁ 10 दिन यात्रा एवं आपण मानक कही रखा चाहिए जदि आपण मैंने गोटे ग्रुप्रे जाऊँगी आपण मैंने मानिकी चलतु कि 15 ରୁ 20 हज़ार मध्य आपंकर खर्च हम डेली पैक खाइबा सहित 15 ରୁ 20 हज़ार टका भितर खर्च हम एवं जदि आपण मैंने फ्लाइट कि अन्य किसी यात्रा कर एसी टिकेट यात्रा कर निश्चित भाव में 25,000 कि 30,000 खर्च हो पाए आप। तेणु आरंभ करिया प्रथम यात्रा आरंभ करिया यात्रा प्रथम पढ़ा हो रजिस्ट्रेशन मे मसरे कौन भाव में स्लॉट ना रजिस्ट्रेशन एक्चुअली 5 लाख स्लॉट फुल हो गला मे मसरे तेणुक आपण मैंने प्लान जो 4टी एक्चुअली भल मस थाए ये यात्रा करने को मे जून एवं आइडियल मास जो 4 मास रही मे जून एवं सेप्टेम्बर सॉरी अक्टोबर और नवेम्बर मझे जो 3 मास 4 मास रहा वर्षा जो आमर लैंडस्लाइड हो पाए पहाड़ी अंचल तेणुक लोक मैंने पकापी टे संकोच करते जावाई कि यही 4टी मास आइडियल रहे तेणुक आपण मैंने जून मास प्लां करूँ ना सेप्टेम्बर और अक्टोबर और नवेम्बर मास प्लां करूँ नवेम्बर दीपावली पर ही कबाट बंद हो जाए 6 मास तेणुक आपण मैंने मस गुड़िक जावाई चेष्टा करूँ। प्रथम रजिस्ट्रेशन देखिए आप रजिस्ट्रेशन 5टी उपाय करें रजिस्ट्रेशन आमर 20 एप्रिल 2024 रु ओपन हो जाइए जो साइट रही उत्तराखंड गवर्नमेंट साइट रही 20 एप्रिल स्टार्ट हो जाइए 10 तारीख रो ही यात्रा स्टार्ट हम ठाकुर कबाट खोला हम तेणुक जो 5टी रजिस्ट्रेशन रही प्रक्रिया मुझे कहि प्रथम वेब आप देखिए वेबसाइट रे जिवे रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.government.in ये साइट की जी ना व्हाट्सएप नंबर रो 918394833833 ये व्हाट्सएप नंबर रही ये नंबर आप यात्रा लिखिकी जदि मेसेज करेंगे आपण प्रोसीजर आसो तापर कौ कौ स्टेप देकी आपन जीवे आपणकर हेल्थ इश्यू नहीं कि किसी ता विषय क्वेश्चन रही सब आप फिलअप करी गले आपन को यात्रार पास आप सक्सेसफुली रजिस्टर करदे पारे एवं यात्रा पास आपको मिल जाव गोटे PDF माध्यम मिल जाव ना टोल फ्री नंबर आपण मैंने नहीं पारे 01351364 844 नंबर पे आपण मैंने कांटेक्ट करके आपणकर यात्रा रजिस्ट्रेशन करेंगे समस्त रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया रही मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में जनईदेवी एवं आप रही टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ये आप्रे आपड़ करेंगे ऑफलाइन यही सब सुविधा आपने जब न नहीं पार्ना तेन आपणकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बर्तमान सुधा तो ओपन है ना कि 5 मे सुधा जो रही न्यूज रही 5 मे रे ही आमर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हम कौ कौ जगह रजिस्ट्रेशन हम मुझे कह रखा चाहिए जो एक्चुअली जोड़े जगार रोचे रजिस्ट्रेशन होची ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन गोटे हरिद्वार एवं ऋषिकेश हरिद्वार राही होटल रे आप नियर बस स्टैंड हरिद्वार राही होटल आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे एवं ऋषिकेश ISBT ऋषिकेश एवं गुरुद्वारा साहिब यही जोड़े जगार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
जदि जेकोसी भक्त मैंने चाहिए कि जा प्लान कर आपण टिकेट एक्चुअली कर रजिस्ट्रेशन हो पारिनी केमी करेंगे तार गोटे बड़ सल्यूसन रही मे 5 तारिख रे ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो पार आपण जाकि रजिस्ट्रेशन करूँ करिकी आपण मैंने दर्शन करूँ निश्चित भाव में गोटे ये भल उपाय रही डिस्क्रिप्शन में समस्त लिंक दिया सब डिटेल दिज्व आपण मैंने आपण मान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो गला आपण मैंने आरंभ करेंगे यात्रा आपण ओडिशा रू यात्रा आरंभ कले प्रथम दिन आपण ओडिशा रू आपण दिल्ली डे 2 रे आपण दिल्ली रे पहुँचे आपण चेष्टा करूँ दिल्ली रू केमिति डे 2 रे ही हरिद्वार बा ऋषिकेश रे पहुँचे चेष्टा करूँ ऋषिकेश रे आपण डे 2 रे खत्म करूँ डे 3 आरंभ करेंगे ऋषिकेश बा हरिद्वार रू आरंभ करेंगे बाय प्राइवेट बस रू पाखापाखि प्राइवेट बस ही चलुची डे 3 आपण आरंभ हम हरिद्वार रू गोरीकुंड पे सोनप्रयाग को एक्चुअली बस चलुची सीतापुर बस स्टैंड रे आपण को ड्रॉप करेंगे सीतापुर रू आपण माने गोटे सटल देकी सोनप्रयाग पहुँचे सोनप्रयाग रू सटल पहुँचे प्राइवेट टैक्सी रोचे 50 ରୁ 60 टका पर पर्सन देकी आपण माने गोरीकुंड रे स्टे करूँ आ गोरीकुंड स्टे करने आपण मानक प्रथम होटेल बुक करिया पड़ो ना आपण मानक सोनप्रयाग ही पुलिस छेकीदेवे और आगू जावाक देवेनि कारण राति यात्रा स्टार्ट करने मना लोक मैंने कौन करती 2टा-3टा पर पहुँचिकी राति चलिए चेष्टा करते तेणुक पुलिस भाई मैंने शिखी दिखती आपंकर जब गोरीकुंड होटेल रही तेणु आपको छाड़ तेणुक चेष्टा करूँ गोरीकुंड होटेल नापी आपंकर डे 3 गोरीकुंड एंड करूँ डे 4 गोरीकुंड केदारनाथ आपण ट्रेक आरंभ हम तेणुक सका 4टारू आप गौरी तप्तकुंड रे जो अच्छी से स्नान करके ही जीवार जो विधि रही तेणुक डे 4 आपणकर आरंभ करूँ यात्रा सका 5टारू ही आरंभ करूँ चली चली जावाई चेष्टा करूँ मैक्सीम मुझे देखी निश्चित भाव में वृद्ध बुद्धि मैंने चलिकी जावाई चेष्टा कर प्रभाव कष्ट कर चेष्टा कर ना ऑप्शन भी रही आपंकर हेलिकॉप्टर सर्विस रही घोड़ा रही पिठू पालकी रही से सब सुविधा है किंतु चलिक जाए प्रिफर करूँ पाखापाखि 23 किलोमीटर 22-23 किलोमीटर ट्रेक रही 8 ରୁ 10 घंटा लगे तेणुक जिते आर्लियर आपण मैंने पहुँचे से रेस्ट करेंगे सेम डे दर्शन करेंगे तेणुक 5टारू आपण मैंने चलवा स्टार्ट कले जदि आप चलवा स्पीड अच्छी तेणुक आप 8-9 घंटा पाखापाखि 3टा-3:30 भितर पहुँचे स्थान में पहुँचे ना जदि आप चली चली जापारना घोड़ा को चेष्टा कर घोड़ा आपन को मुझे खर्च कहीदेवी घोड़ा वन साइड आपन को लेकिन मंदिर पाखे छाड़ापी 2500 ରୁ 3000 टंका चार्ज करेंगे तो आपन बार्गेनिंग स्किल पर निर्भर कर मैक्सीम 2500 ରୁ 3000 पर पर्सन आपन को वन साइड रही पालकी पिठू जो रही 4 जणिया जो पालकी जाती कि पिठू पिठी आपन को पर पर्सन 8 ରୁ आपन केजी हिसाब से 80 केजी रू पर्यंत अच्छी 8 ରୁ 9000 तापर आपन को वेट नहीं करी ही आपन को चार्ज करा जाए किंतु 8 ରୁ 9000 मैक्सिमम रही एवं थर्ड ऑप्शन रोचे हेलिकॉप्टर सेवा हेलिकॉप्टर आपनर JNVN ऑफिशियल वेबसाइट रो ही बुक करेंगे वर्तमान मासपाई तो हेलिकॉप्टर संपूर्ण बुक होती हेलिकॉप्टर 3 जगह आपंकर बुक करहब गोटे हूँ गुप्तकाशी गोटे शेरसा आ गए पाटा जो पाटा और शेरसा रही पाखापाखि सोनप्रयाग 2-3 किलोमीटर ट्रेक करके आप जी पहाड़ उपर से स्टार्ट करेंगे तार शेरसी आउ पाटारू राउंड ट्रिप रही जो हेलिकॉप्टर सर्विस आपंकर जहाँ फेयर देवे राउंड ट्रिप ही देवे कारण आप जातु कि चलिक आसन जहाँ कले राउंड ट्रिप पैसा पड़ो शेरसी और फाटारू 5500 टका रही फेयर और गुप्तकाशी जोड़ा 45 किलोमीटर सोनप्रयाग रोचे सेठारू 8000 टका पर्यंत आपन को फेयर पड़ यही रहा 3टी उपाय 4टी उपाय आप यात्रा करेंगे जो चलिक यात्रा कर सबुठ भल 3टा 4टा मध्य आप पहुँचे जदि आप रजिस्ट्रेशन सेम डे थी तार आप रजिस्ट्रेशन डे ही दर्शन करेंगे और जदि आपण मैंने पाखर गर्भगृह दर्शन करना चाहते हैं से दिन स्टे करूँ बहुत ऑप्शन रही JNVN ऑफिशियल वेबसाइट रही मैंने बुक करेंगे तार बेस कैंप एक्चुअली से तार सब सुविधा रही पर पर्सन 1500 ରୁ 2000 टका पड़ो एवं जदि आप बुक करना डायरेक्ट होटेल पाखे रहा चाहते सब प्राइवेट होटेल रही भल आकोमोडेसन ना एवं सेठारे आपन पर पर्सन 2500 ରୁ 3000 टका लेखे आपको चार्ज करा पड़ो ता सहित आप टेंट रहा चाहते 800 पाखापाखि टेंट रे 800 ରୁ 1000 टका पर पर्सन प्राइवेट टेंट रही रहीपर
ଏବଂ ସକାଳ 3ଟା କି 4ଟାରୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ, କାରଣ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ଯେଉଁ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଘଣ୍ଟାଟି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରୁ, ସେମାନେ ସକାଳ 4ଟାରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠୁ ଭୋଗ ଭୋଗ ନେଇ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ପାଖରୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଟ୍ରେକ୍ କରି ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ସକାଳ 9:30 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। D5 ଆପଣ ଚାଲିବାକୁ ଆପଣ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ସୀତାପୁର ହେଉ କି ତା ଆଗକୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ତାପର ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି Day 5 ଆପଣ ସୀତାପୁରରେ ହିଁ ଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡର ହୋଟେଲରୁ ରଖିପାରିବେ ଲଗେଜ୍ ରୁମ୍ରେ। ତା ପର୍ ଡେ 100 ଆପଣଙ୍କ ସେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ବା କ୍ଲବ୍ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିବେ। ତ ତାପର ଦିନ ଆପଣ Day 6ରେ ସୀତାପୁରରେ ଆସିକି ଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ସୀତାପୁରରେ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1000ରୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଷ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ସୀତାପୁରରୁ Day 7 ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ସୀତାପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ମିଳିପାରିବ। ନହେଲେ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ୟାବ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ 270-80 କିଲୋମିଟର ସେଇଟା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ଆର୍ଲି ଚେଷ୍ଟା କରି 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ବସ୍ ମିଳିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଚୋପଟା ହେଉ ତାପରେ ଯୋଶୀମଠ ହେଉ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଚାହାନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁକରି Day 6 ଆପଣ ସୀତାପୁର ବଦ୍ରିନାଥ ଯାତ୍ରା ସେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ନେଇଯିବ। Day 6 ଆପଣ ବଦ୍ରିନାଥରେ ହିଁ ଷ୍ଟେ କରିବେ। ଯଦି ଆର୍ଲିୟର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ Day 7 ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାରୁ ଦର୍ଶନରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ 7ଟା 7:30 କି 8ଟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବାଟ ଖୋଲା ହେଉଛି, ସେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେଇଠି ତପ୍ତକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତା'ର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେଇଠି ସ୍ନାନ କରିକି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ସ୍ନାନ କରିକି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମ୍ ଡେରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର କି 5 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ମାନା ଗାଁ ଅଛି, ଆମର ଭାରତର ଶେଷ ଗାଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଗାଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି, ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ର ମାନା ଗାଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ରହିଛି, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତରେ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଭାରତର ଶେଷ ଗାଁ, ପ୍ରଥମ ଗାଁ କହିଲେ ଚଳେ, ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦିନ 10ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ସାରି 12ଟାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12ଟା ପରେ ହିଁ ଏତେ ବସ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବନି। ତେଣୁକରି 12ଟା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସେସ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। Day 7 ଆପଣ ବଦ୍ରିନାଥରୁ ଋଷିକେଶ ଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ 1000 କି 1200 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ରହିବ ଫେୟାର୍ ରହିବ। ଆପଣ Day 7 ଏଣ୍ଡ କରିବେ ଋଷିକେଶରେ, ପାଖାପାଖି ରାତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଋଷିକେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ନହେଲେ ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଋଷିକେଶରେ Day 7 ରହିବେ। Day 8ରେ ଋଷିକେଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା। Day 9ରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବେ। ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10 ଦିନର ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଗବାନ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା 9ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆରାଉଣ୍ଡ 15,000 to 20,000 ଏଭବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ୟାବ୍ କି ତାକୁ ନ ନିଅନ୍ତି କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନ ନିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏତିକି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଏତିକି ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ 1000, 7000, 10,000 ଫୁଟ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଉପରେ ହିଁ ଜାଗା, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ରେଟ୍। ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କର 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଥାଳି, ପାଣି ବୋଟଲଟେ କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 80 ଟଙ୍କା। ତେଣୁକରି ମାନେ ପଇସା ଟିକେ ହାତରେ ରଖିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କଥା। କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେବେ, ଆମର ବ୍ୟାଗିଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, କ'ଣ ନେବେ, କେମିତି ଯିବେ,
ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ମ କ୍ଲଥେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁକରି ସବୁ ସେଠି ବରଫ ଦେଖିବେ ସ୍ନୋଫଲ୍ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଦେଖିବେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ରେନକୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ମ କ୍ଲଥେସ୍ ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଫିଭର ପାଇଁ ସବୁ ନେବେ ପେନ୍ କିଲର ନେବେ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ନେବେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯିବେ ତାପରେ ରେନକୋଟ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରେକିଂ ସୁ ରହିବ ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ତ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେକିଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଉପରେ ତ ସେତେଟା ଯେଉଁ ଆମର ଇ ୱାଲେଟ୍ରେ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କର ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ନିଅନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିଯାଏ ଚାଲିଲା ବେଳେ କି ହାଇକିଂ କା ଟ୍ରେକିଂ କଲାବେଳେ ତାକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଆପଣ ରୁମାଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାରି କରନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଠି ମିଳିଯିବ ଧରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେନକୋଟ୍ ମିଳିଯିବ ରେନକୋଟ୍ ନ ନେଲେ ଚଳିବ ଯଦି ହେଭି ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଭଲ ରେନକୋଟ୍ ନେଲେ ଚଳିବ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ନ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ କ୍ୟାରି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତାକୁ କରିପାରିବେ ତ 20 ମେରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମେ ମାସରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲି ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଛି ପାଖାପାଖି 15,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ ପ୍ରଭୁ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ନମସ୍କାର।